I dok je Srbija nedeljama na ulicama, tema litijuma nije ni na pauzi, a to smo videli po Bogatiću. I značajno razvijenije zemlje debatuju hoće li ga kopati ili ne, uprkos davno zacrtanim planovima o tehnologijama, transportu i čuvanju prirode. Naša ekipa obišla je pogon za proizvodnju električnih vozila na severu Francuske. U svakodnevnom životu Francuzi menjaju svest i pokušavaju da se prilagode. Biciklom se uveliko stiže s jednog kraja grada na drugi. Gradski autobusi, ako nisu električni, onda idu na biogas. Kad je gužva, tu je i metro. A ovo je automobil budućnosti. Model može da bira svako prema svom ukusu, potrebama i mogućnostima, ali njegova glavna karakteristika je što ga umesto goriva pokreće električna baterija. 75% Renaultovih dobavljača se nalazi u krugu od 300 km oko pogona u Douai. Od pre 2 godine pogon na severu Francuske proizvodi 100% električna vozila, uključujući svog favorita, novi Renault 5. Proglašen za automobil 25. godine u zemlji u kojoj se proizvodi. A proizvodnja je jako daleko od one koja se upotrebljavala za originalni mali gradski automobil koji je pre 50 godina proizveden u preko 5,5 miliona primeraka. Sve je robotizovano i ništa nije prepušteno slučaju. Svaki korak se proverava jer bezbednost pre svega. Cilj Renaulta i ovog pogona u Douai je da doprinese demokratizaciji električnog automobila u Francuskoj i Evropi, tako što će proizvoditi i tržištu ponuditi popularne i dopadljive automobile, pristupačne što većem broju ljudi. Ciljevi energetske tranzicije također se podudaraju sa važnim ciljem koji je postavila Francuska, koja je strateški odlučila da do 2030. godine proizvede 2 miliona električnih automobila u zemlji. Mi ćemo tom cilju doprineti. Kompanija ACC ističe da proizvodi prvu bateriju za električne automobile Made in Europe. Za sada za 3 modela, a planiraju svoje gigafabrike da prošire na Nemačku i Italiju. Svesni su da tržište baterija suvereno drže kineske kompanije, kao i činjenice da tržište električnih automobila sporije raste nego što se očekivalo, ali... Nonsens je kupovati bateriju tešku 500 kg na drugom kraju sveta, pa tovariti je na brod, avion ili kako god, da prolazi preko pola sveta i Evropu, da bi čuvali okolinu samo dok vozite. Postrojenje fabrike koja planira da postane evropski lider sme da se obiđe i novinari iz Srbije, učesnici programa Puls Evrope medijske posete Evropskoj uniji, to jesu učinili. Izgleda kao laboratorija, ali nema snimanja. Sirovine su obezbeđene sa strane, a mogao bi da ih zameni između ostalih i litijum kojeg Francuska ima, ali još uvek ne eksploatiše. Učestvovao sam u javnoj raspravi sa predstavnikom kompanije Imerys. Otvoreno je pričao o svemu, govorio šta će sve biti ispoštovano i ja sam uveren u njihov potencijal da izgrade nešto što neće zagađivati okolinu. A mogu da razumem i ljude koji se ne slažu, ali ako želimo da se oslonimo na kompletno evropski lanac snabdevanja, morat ćemo da idemo do kraja priče i verovatno ćemo morati ponovo da otvorimo rudnike u Evropi. Tokom poslednje posete Emanuela Macrona, Francuska i Srbija su jesenas potpisale izjavu o namerama o partnerstvu u oblasti istraživanja i eksploatacije kritičnih mineralnih sirovina. Za sada se sve svodi na razmenu iskustava i konsultacije. Francuzima je prioritet da razviju sopstveni resurs. Znamo da će litijum u narednim godinama biti jedan od najvažnijih kritičnih minerala. Naša procena koju delimo sa Međunarodnom agencijom za energiju jeste da nam je potrebno 10 puta više litijuma nego što trošimo sada, da bi proizveli baterije koje su ključne za energetsku tranziciju. Cilj je postavila Evropska unija, Francuska ga sprovodi. 2035. zabrana prodaje automobila sa unutrašnjim sagorevanjem. Konkurencija zaista jeste jaka, ali je mala verovatnoća da i jedan grad u Evropi može po stilu, eleganciji, lepoti, kulturi da parira Parizu. To potvrđuju i turisti koji hrle u ovaj grad koji iz godine u godinu obara rekorde posećenosti. S druge strane, ovaj grad je naravno i glavni grad francuske zemlje sa preko 68 miliona stanovnika i nalazi se u sred svoje energetske tranzicije. Francuska je ambiciozno i visoko postavila svoje ciljeve, pre svega da bude energetski efikasna, ali i da bude energetski nezavisna. Još 1995. godine, početkom izgradnje brze pruge i uvođenja voza koji može da razvije brzinu i od 320 km na sat, francusko društvo i država su se podelili. Država je odlučila, struka projektovala, ali su građani kroz čije njive i imanja je trebalo da prođe TŽV, uključujući predsjednike opština i gradonačelnike, rekli ne može. TŽV je danas obično prevozno sredstvo, ali se tada započeta diskusija pretvorila u instituciju nacionalne javne debate.
Cilj javne rasprave nije da se postigne jednoglasna odluka, već je način da se građanima i udruženjima koje su u njoj učestvovala objasni i da nosioci projekta odgovore na sva pitanja koja su im postavljena. Na to su obavezni. Legitimna pitanja zainteresovanih strana ne podrazumevaju samo direktno suprotstavljanje, već i mogućnost prihvatanja. Otvaranje rudnika litijuma u centralnom delu Francuske jedna je od tema koja je polarizovala društvo. Jesenas je završena javna debata u kojoj su učestvovali i nosilac projekta i lokalna zajednica i ostali zainteresovani. Komisija na čijem je čelu Mark Papinuti bila je zadužena za organizaciju i učešće što većeg broja ljudi. Mi tražimo od nosioca projekta da odgovori na sve strahove lokalnog stanovništva. Naš zadatak nije da brojimo koliko ljudi je za, a koliko protiv, već da tražimo odgovore na pitanja koja to zaslužuju. Često se radi o vrlo naivnim pitanjima, a inženjeri se školuju da odgovore na ona tehnička. Kada bude završeno ovo kontinuirano praćenje, uslijedit će još jedna faza javne istrage, tokom koje će se ponovo sve preispitati, pa čak i u toj fazi, ako se neko pojavi i kaže ja imam pitanje, morat će od nosioca projekta da dobije odgovor. Od poštara koji stižu do najzabačenijih delova područja na kom je planiran rudnik, preko influencera, do srednjoškolaca iz kraja, svi su pozivali na javnu debatu i svi koji su hteli imali su pravo da u njoj učestvuju. S obzirom da interesovanje ne jenjava, prešlo se na fazu kontinuiranih konsultacija. Građani mogu i dalje da pitaju, investitor je i dalje u obavezi da u roku od 3 meseca odgovori na sve njihove nedoumice. Rudnik litijuma u Francuskoj još uvek je pitanje, ali električni automobili odavno su činjenica. Jelena Kikić, Televizija Nova.